Actuel Media filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu sigilen bɛ ka lajɛ nin wagati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka yira la k'a sɔgɔlen ma ka émission mandi la n'o ye Faso Rap ye Faso Rap ye émission ye an bɛ artiste wele ka na plateau sanfɛ an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ u ka carré musical an n'u ka projet kan fɛn min b'u kɔnɔ pour que u bɛ se k'o ɲɛfɔ fanu ani milieu ɲɔgɔn parce que aw yɛrɛ bɛɛ b'a kalama artiste mana kɛ cogo cogo ni a ye album bɔ a mana EP bɔ a mana mixtape bɔ bɛɛ faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ mais à travers l'émission n'u na plateau sanfɛ an bɛ question minnu poser u kunna faamuyali bɛ se ka sɔrɔ la dɛmɛw bɛ se ka sɔrɔ la donc an b'a fɔ a ɲɛna a kana ɲina kuma bɛɛ lajɛlen na an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actuel Media YouTube Actuel Media ani an ka site web www.actuelmedia.net an mago bɛ information fɛn o fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ bi wulada in na an ye wele bila jeune artiste fila ma u kana an n'u ka jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ fɛn mun kun n'u kan cɛ u ka se k'o ɲɛfɔ pour que faamuyali bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na o de kama Actuel Media tɛ da yɔrɔ kelen Mali kɔnɔ artiste denmisɛnninw bɛ fan o fan an b'u wele ka na plateau sanfɛ u ka se ka faamuyali ni walawalali kɛ u ka baarakɛtɔw kan ani don n'a nataw la u kan ka baara minnu kɛ ka se k'o di u kanubagaw ma o de kama n b'a fɔ a ɲɛna a ka sɔgɔlen to Actuel Media la kuma bɛɛ lajɛlen na ok n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na k'a fɔ ko artiste welelen fila b'an bolo bi wulada in na n m'a daminɛ kini fɛ ale tɔgɔ ye ko SD Dankɔrɔba donc k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko an y'a fɔ cogoya min na Faso Rap artiste mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la k'a daminɛ Mali kun f'a kun an bɛ wele bila pour que minnu bɛ jamana kɔfɛ u fana ka se k'u ka baara kɛlenw dɔn n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na ale bɔra fo Kumatu ka na a tɔgɔ ye ko SD Dankɔrɔba SD Dankɔrɔba kan jumɛn min non kan foyi tɛ folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ala jɛbagaw ma nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka Actuel Media sanfɛ bon yani n ka foli daminɛ n bɛ salamu bila n ba ye fɔlɔ n'o ye n ka musokɔrɔba ye o kɔfɛ n dɛmɛbaga minnu ye n bɛ foli d'u ma team SD team Glaja ani aw yɛrɛ ani fanu bɛɛ lajɛlen foli yɛrɛ belebeleba ye fanu ta de ok merci beaucoup donc foli kɔfɛ sɔnni an bɛ don émission yɛrɛ kɔnɔ sisan min bɛ n gosi fɛ ale tɔgɔ ye ko King Boss kan jumɛn min non kan foyi tɛ baasi t'i la kɔni non baasi foyi tɛ ala kɔfɛ ok donc sɔnni an ka don émission kɔnɔ folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ala jɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan émission Faso Rap la Actuel Media sanfɛ bon folikan min bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ ka n'a ye nin waati in na donc an b'u fo an t'u sara sɔrɔ bon ani mɔgɔ min tɛ yen nin émission in fɛnɛ wa an b'a fo k'a barikada fɛnɛ wa a n'an kanubaw yɛrɛ ok merci foli kɔfɛ an bɛ don émission kɔnɔ na donc n y'a yira k'a fɔ SD Dankɔrɔba donc k'a fɔ ko an ye wele bila i ma i ɲuman sera plateau sanfɛ donc i ye foli fana kɛ foli kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ émission min na o ye émission hip hop de ye n'i ye émission hip hop fɔ sisan caman bɛ se ka tɔgɔ dɔ ta ka da u yɛrɛ la pour que u bɛ se ka identifier n'o tɔgɔ ye cogoya min na parce que domaine fana tɛ taa o kɔ n'i y'a jateminɛ SD Dankɔrɔba an y'o fɔ sisan mais est ce que an bɛ se k'i tɔgɔ n'i jamu yɛrɛ dɔn à l'état civil tɔgɔ n'i jamu yɛrɛ ye jumɛn ye ok ne tɔgɔ ye Sangare Dramane SD Dankɔrɔba ah donc SD nin ye Sangare Dramane ye i y'a abrégé mun ye Dankɔrɔba fara kan bon Dankɔrɔba ne yɛrɛ bɛ genre mun kɛ quoi parce que franchement n bɛ conscient de kɛ ka caya bon conscient on yɔrɔ kuma dɔ b'a kɔnɔ n'i ma calculer kɔnɔ a ma ɲi bɛɛ tɛ se ka maîtriser quoi donc c'est pour cela Dankɔrɔba ta ouais ok ne yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ k'i bɔra fɔ Kumatu i bɛ se k'i da don o la dɔɔni Kumatu yɛrɛ bɛ Mali côté jumɛn de fɛ bon Kumatu bɛ Sikaso région fɛ ani Buguni cɛ ye 75 km de a bɛ goudron sanfɛ awɔ ok donc n'i y'a o jateminɛ mun idole de nɛnɛ na ou bien passion jumɛn de e bila ka micro ta ka rap kɛ bon dɔnkilida yɛrɛ diyara n ye trop bon n donnen yan fana na n ye idole fana sɔrɔ i ye idole sɔrɔ ɔ idole fana ko nana cogo di o de y'i permettre fana i fana micro ta ka dɔnkili da o idole fana an bɛ se k'o tɔgɔ fana dɔn wa o ye permettre yɛrɛ ka voix labaara dɔɔni quoi n'o ye Madolbi Madolbi ouais dɔ de tun ka di i ye i tun b'o de ka fɛnw lamɛn kojugu mais e yɛrɛ baara in daminɛ san jumɛn 2017 ɔ n'i y'a jateminɛ fana i b'a sɔrɔ n'i taara famille kunda a bangebaaw fɛ yen i b'a sɔrɔ an bɛ musique genre min kɛ i b'a sɔrɔ musique kɔnɔna ko a ka ca fɛn caman b'a kɔnɔ mais aw bɛ style min kɛ sisan n'o ye rap ye i b'a sɔrɔ a ka gɛlɛn caman ma u bangebaaw tɛ sɔn u k'a kɛ fɛn caman b'o kɔnɔ kɔlɔlɔ caman b'o la i n'a fɔ kalanko b'o la i n'a fɔ u bɛ tɔgɔ caman fɔ rappeur ma rappeur ye dɛlɛnkanw u tɛ sɔn baara ma fɛn jugu caman bɛ fɔ mais e b'a daminɛ wagati min na 2017 e ni famille kɛra cogo di famille sɔnna e k'a kɛ ou bien u ma sɔn e k'a kɛ n'u sɔnna e k'a kɛ pourquoi u sɔnna e k'a kɛ n'u ma sɔn fana e nana ni mun de ye ka se k'a di famille ma u k'i to yen i k'a kɛ jusqu'à présent i bɛ k'a kɛ bi fɔ mɔgɔ bɛ k'i soutenir a baara kɔnɔ na. bon a daminɛ gɛlɛyara dɔɔni dɛ parce que n bɛ son bɔ mais n ka musokɔrɔba tun t'a kalama komi n fa ntanyana quoi musokɔrɔba tun t'a kalama a dogora la ka dogo a la fɔ dɔw yɛrɛ nana ne ka son jouer a kɛrɛfɛ donc dɔ nana son jouer a kɛrɛfɛ elle a apprécié le son donc u ko k'a b'a tigi dɔn a ko k'a den yɛrɛ don a ma d'a la franchement fɔ dɔnkili yɛrɛ nana diya ye n'i taara studio la n taara dɔnkili in bɔ a bɛna ko n ka da ma a ka lamɛn
madame a b'a lamɛn ale yɛrɛ b'a fɔ de i bɛ nin yɔrɔ bɔ la n'i taara siɲɛ wɛrɛ kana nin fɔ dɛ donc ale yɛrɛ bɛ to k'an bilasira n'o ye hali sisan. ouais mais o dɔnkili est ce que i hakili b'o dɔnkili a cappella fitinin na i bɛ se k'o a cappella fitinin da k'a lajɛ k'o yira lajɛbagaw la. Manamanakan min bɛ bolo n'a la fɔ nɛgɛsi ko ne mago t'o la ala hip hop kɔnɔ ko de don ko f'i ye bɛɛ n'i da don ka ne don dunuya u bɛ ka mun fɔ n kɔ u bɛ fa mun kɛ n na ne y'a bɛɛ to ala ma wayidu ale ɲɛ bɛ ko bɛɛ la jabar n'ala dun ye ko min kɛ jɔn se tɛ hip hop kɔnɔ ko la ne siranna ka sabu kɛ dɔlu bɛ ka n dɔgɔya a y'a fɔ n teri ye k'a ka sabali dɔnkili duman da kɛlen da don kan sani ka biti kan ne bɛ kobaw kɛ ne ma kafa ne dun ma yada o de la fanu bɛ kan apprécier ma o dɔnkili. Ok super non c'est très cool ok n bɛ tila ka segin ka na e ma King Boss. donc n yɛrɛ y'a fɔ mɔgɔ caman sa caman bɛ k'i suit nin wagati na dɔw b'i yelen yɛrɛ dɔn image ni fɛnw na mais n ye King Boss d'a kan King Boss fana nana cogo di en même temps n'i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu yɛrɛ fɔ en même temps King Boss bɛ sigida jumɛn de la. ne tɔgɔ bon ne tɔgɔ Karamɔgɔ Jakite quoi. Karamɔgɔ Jakite. Complètement m'appeler King Boss. King Boss. Masakɛ. Jakite o tɛ fila de ya. yeah ne ye fila don. mais an bɛ fila dɔn misi gɛn ni fɛnw na pour que fila nana micro ta k'a kɛ rappeur ye. non ne ye fila Sarama don. Fila Sarama. ok pouva t'a la donc directement yɛrɛ ko ko Karamɔgɔ Jakite King Boss in fana pourquoi i y'a choisi k'a kɛ King Boss ye o fana nacogo. bon ne tun ye Boss B ka lili de. Boss B le même Boss B qui est à Ɲamakɔrɔ. bien sûr. Fan Gaspi. voilà donc tu es Boss B ka lili de. tun bɛ yala Boss B kɔ n'a bɛ taa fɛnw na donc ne tun bɛ tugu a kɔ ka taa olu kɛyɔrɔ la mais ne yɛrɛ tilara ka na jateminɛ misiki yɛrɛ tilara ka na diya ne. don dɔ la ka ne sigilen don to studio la quoi. bon n terikɛ beatmaker dɔ bɛ yen ko français. français Sabalibugu. awɔ français beat donc a ye instrument dɔ k'a la ne yɛrɛ bosera a kan quoi instrument nana fɛn in nana diya wa o cɛ petit i b'a dɔn ko o fɛn dɔ b'i la mais i kan ka dɛmɛ dɔɔni fɛnɛ quoi. bon a nana t'o la dɔrɔn a nana ne yɛrɛ gɛrɛ a la donc an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan nɔ. donc i bɔra Lil Boss B la. awɔ ne bɔra Lil Boss B la mais a tɛ i n'a fɔ ne halisa ne bɛ Boss B bɛ ne wele ne bɛ Boss B ka appel ta. i ma ye kuma caman hali Mɔmusulu ka concert la bon ne ni Boss B taara. i ma ye fɛn caman bɛ an bɛ taa halisa sisan ne bɛ na yan nɔ ni Boss B ka appel de donna ne kunna ne y'a fɔ a ɲɛna ko bon kɔrɔ n kan ka taa Thiel la. a ko ne ma ko bon ko problème t'a la n taara quoi n nana sisan sinon foyi t'an cɛ. foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ parce que Mali la i b'a sɔrɔ groupe ko la ou bien i b'a sɔrɔ minnu ye min ka lili ye a caman bɛ na ni kɛlɛ ni fɛnw de ye donc directement n'i ma nin yɔrɔ fɔ mɔgɔ caman t'a faamuya quoi. ouais c'est vrai sinon foyi tɛ ne ni Boss B cɛ bon ne yɛrɛ tilara ka na sigi a miiri liliya in i tɛ contrat sɔrɔ ni liliya ye quoi. i ma ne yɛrɛ nana n tɔgɔ siɲɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ ne wele masakɛ quoi. awɔ bon ne ye masakɛ kɛ King ye direct la ka Boss tugu a la quoi ka Lil bɔ yen dɔrɔn ka King bila yen donc o de na ye King Boss. o de kɛra King Boss ye donc nin wagati in na i bɛ sigida jumɛn na. bon ne sigilen bɛnnen bɛ Daurabugu. Daurabugu ma donc Daurabugu minnu fana bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen mais i ye baara in daminɛ cogo parce que ko Boss B de tun ka di ye mais i y'a daminɛ san jumɛn ka micro ta k'a essayer k'i fana bɛ Boss B hali n'i m'a ladege i fana ka Boss B ka baara ɲɔgɔnna kɛ a bɛ ka fɛnw la kɔntan yɔrɔ la i y'o daminɛ san jumɛn yɛrɛ. bon 2016 ne tun bɛ tugu Boss B kɔ wa sɔn ma don dɔnkilida ni fɛnw na. bon n tun bɛ taa tugu a kɔ ten tɔ quoi a taa ka prestation dɔw la donc a b'a ka refrain dɔw di ne ma ne yɛrɛ bɛ jouer n'o yɔrɔ ye o y'a sɔrɔ son tɛ ne bolo mais a b'a dɔn dɔnkilida tun ka di ye fɛnɛ quoi. bon ne nana t'o la ne nana son bɔ bon depuis 2015 yɛrɛ ne bɛ nin ko nin yɛrɛ la mais o bɛnna ne tun kan ka son bɔ ka bɛn ni mars de ne ka l'exé nana ban quoi bon l'exé ban donna ko kɔrɔ. ne tilara ka na saliya ne tilara ka na jateminɛ musique ka di ne ye trop mais a ka fɔ a ma ko rappeur quoi. i ma ye donc o ka di n ye o de kama ne yɛrɛ bɛ donna dɔnkilida yɛrɛ la quoi. o de kama i donna dɔnkilida fana na mais i b'a daminɛ wagati min fana i ni mɔgɔ m'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ groupe ou bien depuis au début i kelen de bɛ ka carrière solo kɛ. non ne ni mɔgɔ ma dɔnkili daminɛ ɲɔgɔn fɛ ne kelen de bɛ toujours. i kelen de bɛ toujours. ne ye wura don. e de ye wura ye. mais a bɛ se ka kɛ classe ka di ye parce que n'i ye mɔgɔ min ye wura ko na i b'a sɔrɔ classe ka di ye parce que o fana bɛ musique kɔnɔ i b'a sɔrɔ au début dɔw b'a daminɛ ni classe ye pour que o bɛ se ka ye sigida ni fɛnw kɔnɔ est ce que i tun bɛ classe kɛ i ka mouvement daminɛ ou bien jusqu'à présent i bɛ classe kɛ. bon
ne ka classe kɛ est ce que o ma kɛ siɲɛ kelen na i hakili tɛ gɛn ya sɔn dɔ la f'a bɛ galajo neni tantɔ jabloxi ne bon sɔn na jabloxi ka lili de fɛnɛ nana ka na boss bi dɔgɔya wa i ma bon ne ye interview dɔ kɛ ka jabloxi dɔgɔya kɔfɛ jabloxi tilara ka ne wele ko a dɔgɔ nene ka na ni hinɛtɔya kanw ye quoi bon ne na ɲɔgɔn na ten togo la ne yɛrɛ moral cassé dɔɔni quoi i ma i y'o classe ni kɔni kɛ mais a ma taga yɔrɔ jan bon a taara yɔrɔ la ne yɛrɛ tilara ka video kɛ nko tun ko a bɛ mɔgɔ minnu na wa a kɛ ala kama ka effacer quoi parce que ne yɛrɛ ne ye fɔbali f'a ma quoi i ma parce que a ka joni a ye poste bi bile ka tila ka ne yɛrɛ fɛnɛ bile sɔn kɔnɔna la quoi bon direct la ale ye gamzɛn don ne ka gamɛ don i ma donc directement m'a fɛ k'o yɔrɔ fana fɔ n ye SD Dankɔrɔba ɲininka o yɔrɔ la parce que n'i y'o jate minɛ o de b'a to mɔgɔ caman b'a fɔ rap kɔnɔna a b'a sɔrɔ a man di u masa ou bien grand frère yɛrɛ bɛ yen olu bɛ se ka dɔgɔninw ladi u kana taa nin système na i b'a sɔrɔ neni ni fɛnw de b'a kɛ o fɛn na e bolo i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na cɛkɔrɔba ala ka hinɛ a na o fatura mais e kɛlen k'o don fɛn min na est ce que lamɛri min wele k'a essayer ka kuma i fɛ musique ko ni fɛnw na i bɛ ka min kɛ a ma ɲi wa ah bon lamɛri kumara ne fɛ parce que u nana essayer k'u bɛ manana fɔ Jabloxi ka convoi bɔra Ɲamakɔrɔ ka na ne kama ka na ne sigilen sɔrɔ an ka da la à 3h du matin dɔw nana k'olu ye Jabloxi ka mɔgɔw de ye ko bon k'olu ye ne ka video ko ne ye jaabi neni quoi qu'est ce que ne kan ka jaabi neni bon an b'o mankan ni fɛnw na bon o bɛnna ni n terikɛ dɔ de tɛmɛtɔla ye o de ko tantɔ ne ma ko mais ko King ko mun bɛ yen nɔ non ko foyi ma kɛ n ko ninnu de b'a ka ne manqué dɔrɔn ko parce que i bɔra ni jaabi ka ko kalama bon an t'o pɛrɛn-pɛrɛn na yɔrɔ dugutila fɛ mankan bɛ taa voilà ne ka lamɛri nana bɔ a kalama quoi o kunna bɔ ka na ko mun bɛ yen nɔ donc min bɛ direct la dɔrɔn o y'a ɲɛfɔ an ye fɔli kɛ ka dɔrɔn k'a ban kɔfɛ lamɛri tilala nin kanto ne ma ko bon ne ka dɔnkilida kɛ an ka mɔgɔ neni sen bɔ a la an ka dɔnkili bɛ se ka da ka sɔrɔ olu tɛ ne non mais maman ne ma neni kɛ ne ye kuma dɔrɔn de fɔ k'a sɔrɔ o b'a sɔrɔ mais o tɛ se k'a fɔ a ye quoi bɛɛ bɛ misi kɔnɔ i ma i tɛ se k'i si bamuso ɲɛna ka manamanakan dɔ fɔ a ye quoi hali n'a sɔrɔ ni i ye ko dɔ kɛ i masa dɔ don i b'i dogo a la don i ma mɔgɔ bɛ siran ala ɲɛ i bɛ siran i ba fana ɲɛ effectivement mais est ce que musique fana est ce que a y'i ka kalan tiɲɛ parce que caman fana jɔrɔ kun k'o ye i b'a sɔrɔ a bɛ dɔw ka kalan tiɲɛ parce que n'i y'a jateminɛ a fila souvent c'est pas facile i ka se k'a fila kɛ ɲɔgɔn fɛ est ce que a joué i ka kalan kan 50 est ce que kalan tiɲɛ tɛ dépend rappeur yɛrɛ la sa sinon musique tɛ kalan tiɲɛ mais o kɔrɔ b'a jira k'i bɔ se ka continuer ni kalan ye hali sisan sa ne bɛ bɔ ne bɛ taa école la o e bɛ classe jumɛn na nin wagati la bon ne bɛ classe min na an b'o to yen nɔ kunkolo bɛ baara kɛ quoi parce que an bɛ Mali de la wa an bɛ kalan kɛ ten tɔ dɔrɔn de quoi i ma sinon ne bɛ bɔ yan sisan ne bɛ taa école de la o awɔ i yɛrɛ kan k'u da hakili yɛrɛ kan k'o ye o i yɛrɛ ma dɔn k'a fɔ denmisɛnnin tɛ bɔ an bɛ taa école la ten école oui a bɛ faamuya ok n bɛ tila ka segin ka na tuguni SD Dankɔrɔba donc n'i y'a jateminɛ souvent aw bɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ se ka fɔ problème caman bɛ se k'a sɔrɔ i b'a fɔ studio ko mais genre t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ni studio ko problème b'aw ka niveau la ou bien n'aw b'a ka projet bɛɛ kɛ a ka nɔgɔn min ma o bɛ taa Sikaso ou bien n'u bɛ na Bamakɔ ye aw bɛ projet nin kɛ cogo di ouais bon ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ bon an yɛrɛ bɛ système min a ka bon mais studio de tɛ yen pour que i ka son bɔ sa f'i ka taa Buguni ou bien Sikaso ou bien i ka na Bamakɔ bon comme depuis ne donna la ni beatmaker dɔ bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ Buguni an bɛ ka ɲɔgɔn faamu yɛrɛ de dɔw yɛrɛ bɛ n permettre ka taa son bɔ ale fɛ parce que ɲɔgɔn faamu ale bɛ Buguni wa S1 donc ale bɛ Buguni n'i bɛ son bɔ dɔrɔn i bɛ taa ale fɛ yen oui n'i y'a jateminɛ fana i n'a fɔ Bamakɔ yan genre n y'a fɔ cogoya min na i b'a sɔrɔ dɔw b'a daminɛ ni groupe ye ou bien u b'a daminɛ ni clash ni fɛnw ye ça fait partie du rap aussi mais n'a sera niveau dɔ de la o de b'a nege bɔ mɔgɔ la est ce que aw ka yɔrɔ fana na a ko nin fana bɛ ten e y'a daminɛ ni groupe ye en même temps est ce que clash de bɛ kɛ pour que i ka se ka ye cogo jumɛn ou bien mun b'a to i bɛ mun baara yɛrɛ fana kɛ pour que jama bɛ se k'i certifier bon an yɔrɔ la groupe an dɔw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an mɔgɔ 4 mais a ma laban quoi si wa ka laban kɛlɛ ou bien genre bɛɛ taara i ka sira fɛ kɛlɛ tɛ i b'a dɔn ni ko bɛ ka taa ɲɛfɛ parce que mɔgɔw filɛ nin u ka mandiyaw tɛ kelen mɔgɔw ka inspiration tɛ kelen bon n'an jɛna ka son bɔ a bɛ se ka kɛ ni e ye min bɔ o bɛ mɔgɔw ci kosɛbɛ bon ni anw y'a ye sago o bɛ ka mɔgɔw ci furugufurugunin dɔ bɛ na quoi donc kun t'a la voilà an ɲɔgɔn bila mɛ kun t'a la quoi bɛɛ kelen bɛ ka continuer bɛɛ bɛ ka continuer n'i ka style bon bɛɛ bɛ ka continuer u bɛɛ bɛ ka continuer sisan an bɛɛ bɛ ka continuer quoi
Voilà, et si je problème fo ça il n'a pas genre à gagner il n'a pas gata boni soit kana Bamako mais est-ce que a essayé ka n'a pas association bien fait de artistes ni ɲɔgɔn bolo a ka se ka dɛmɛ kɛ pour que a bɛ se ka ciseau sɔrɔ cogo la est-ce que aw de la ko laɲini dɔ kɛ bon a laɲini kɛ an kɔni association b'an bolo bon fɛn bɛ studio ko laɲini an m'a kɛ parce que force ba t'a la quoi ni ko force t'a la i n'a fɔ n'a y'a kɛ sa dɛmɛbaga tɛ sɔrɔ parce que bɛɛ b'a fɔ ko ninnu ye mɔgɔ lankolon de ye dɔw ma art faamu quoi u b'a fɔ ko ninnu ye mɔgɔ lankolon de ye donc an tɛ se ka engager quoi caman b'o fɔ donc force t'a la quoi c'est pour ça voilà sinon association bɛ yen mais i kɛlen ka baara in fana daminɛ fo ka se bi ma est-ce que projet i n'a fɔ album EP ou bien mixtape dɔ b'i bolo ou bien don n'a nataw la o fana bɛ sira la ka na bon ma ye album bɔ fɔlɔ non an ma mixtape ko an bɛ k'o préparer quoi manager yɛrɛ nana n'a idée ɲina donc an bɛ ka préparer mais sisan tɛ quoi non a bɛ sira la projet bɛ yen nɔ yann'a cɛ quoi mais single kɔni caman b'i bolo mais i yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ k'i ka genre i n'a fɔ rap conscient ni engagé ninnu de ka di i kosɛbɛ mais olu fana texte ninnu fana hakilina bɛ n'i la cogo di ou bien mun y'i bila ka t'o sira fana kan ka to ka o son modèle ninnu kɛ parce que n'i y'a jateminɛ son wɛrɛw bɛ yen olu ka di mɔgɔ ye u bɛ jama la fɛn kɛ mais i b'a sɔrɔ engagé ni conscient kɔnɔ i b'a sɔrɔ fɛn b'a kɔnɔ fɛn min bɛ se ka mɔgɔ ladi ka se ka mɔgɔ la sensibiliser mais i b'a sɔrɔ olu ka fɛnw ma ca mais e y'o bɛɛ ye cogo di pour que e tilala ka i nɔrɔ son conscient na bon ko in daminɛ gɛlɛyara quoi franchement ne ka conscient kɛ a daminɛ gɛlɛyara trop mɔgɔ caman b'a seereya yɛrɛ i yɔrɔ n taara pɔjɔn kɛ yɔrɔ na cɛ ni dɔnkilida daminɛ dɔrɔn o ye wo cinna quoi wallahi dɔw bɛ n dɔgɔya yɛrɛ mais ne nana ye parce que n'i ye a jateminɛ i b'a sɔrɔ clashkɛla ka ca trop bon ne de bɛ ladili kɛ ni révolution min nana ne b'a kɛ c'est comme ni gɛlɛya min b'an ka yɔrɔ la dans la commune dans la ville ne bɛ engagé quoi an b'a projet kɛ a tɛ kɛ ni dɔgɔyama ye quoi a bɛ kɛ ni réalité dɔrɔn de i m'a ye donc o de don conscient fana min ye n bila la parce que ne nana ye conscient kɛbaga a man ca quoi bon a bɛ se ka kɛ dɔ tɛ ne lamɛn o bɛ lamɛn dɔ tɛ lamɛn o bɛ lamɛn quoi donc a bɛ na ten tɔn fo an ka na faamuya sɔrɔ a la quoi mais est-ce que clip dɔ b'i bolo ou bien olu fana bɛ don n'a nataw la sira fɛ ka na bon clip saba bɛ yen clip saba bɛ yen o clip ninnu fana a y'olu tourner cogo di ou bien a bɛ n'olu fana bɛɛ tourner Bamakɔ yan ni parce que i ye studio ko fɔ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ minnu fana bɛ clip kɛ i b'a sɔrɔ o degun fana b'a k'a ka yɔrɔ la kuma tu bon clip fila kɛra Sikaso bɛɛ n'i dakan de don ale kɛra Sikaso Famatama ale kɛra Sikaso sabanan kɛra Bamakɔ yan an nana kɛ Bamakɔ yan o clip ninnu fana u bɛ ka boli kɔni non u bɛ ka boli ni mɔgɔ min fana mago bɛ e ka projet la i n'a fɔ i ye clip minnu fɔ sisan u bɛ se k'u lasɔrɔ cogo di bon chaîne YouTube bɛ n bolo tapez dɔrɔn SD dans Oroba a bɛɛ bɛ yen information bɛɛ bɛ yen information bɛɛ fana bɛ yen mais est-ce que i delila ka concert fana kɛ Kumatu ou bien a ka kɛrɛfɛ dugu ninnu dɔ la bon an ka yɔrɔ la est-ce que dugu ka dɔgɔ ne ma concert kɛ yɔrɔ min na 2021 kɔnɔna na n ye concert min kɛ a ka ca yɛrɛ a bɛ taa bɛrɛ ta jɛn 8 ou bien 7 bɛrɛ ta jɛn o la quoi a ka yɔrɔ kɛrɛfɛla la awɔ hali ɲinan yɛrɛ n ka concert n bɛ to ka concert dɔ organiser Kumatu à chaque année janvier là donc an b'a saison 3 kɛra sisan an ye saison 1 kɛ ka saison 2 kɛ saison 3 kɛra donc an bɛ ka ladeli quoi kati an bɛ n'o kɛ palais la vraiment pouvoir t'a la ala k'o don yira na ala k'o don yira na problème foyi t'a la ok an bɛ tila ka na tuguni King Boss voilà m'a fɛ k'i ɲininka i ka projet ni wagati na ou bien n'a y'a sɔrɔ ni album dɔ b'i bolo ou bien mixtape ou bien n'o ko fana bɛ cogo di parce que ko i y'a daminɛ wagati min na a bɛ dɔɔnin bɔ bon an ma album kɛ fɔlɔ mais mixo bɛ nale wiliwali kɔni o tɔgɔ de wiliwaliya masakɛ a tɔgɔ de wiliwali ou bien a tɔgɔ de masakɛ wiliwali o pourquoi i y'a décidé ka kɛ wiliwali parce que mɔrɔ a tɛna ne yɛrɛ ɲɛ tɛ fɛn na yɛrɛ a tant que ni ne yɛrɛ m'a fɔ sa mais God ala sa i ka taa ni mixtape sɔrɔ i b'u kolo faga ne tɛ kolo faga cogo la e yɛrɛ kɔni bolo e tɛ fagacogo foyi la a la dɔ wɛrɛ tun bɛ bɛna décider k'a kɛ wiliwali ye wala bon a bɛ nale a tɛ mɛn fɛnɛ quoi i ko maa kan ka na clip la fana ye tile fila in na wala clip tun commencera bɔ sisan nɔ an bɛ yɔrɔ min na fo bibi in na an ye clip jɔ dɔɔnin quoi parce que an tun kan ka taa voyage la a la quoi i ma bon min kan ka clip tourner ale ko an ma ko an m'a bɛn o prix la i ma bon ne ko a ma n ko ok n ko a bɛ fɛ n ko joli de ka fara kan ko min bɛ fara kan pour que ale bɛ se ka voyager a y'o prix fɔ bon an ko an b'o ɲini sisan k'o d'a ma fɔlɔ wa donc n'an y'o sɔrɔ dɔrɔn an b'o d'a ma o la an bɛ taa an ka voyager an b'an ka clip laban kɛ
mais a b'a fɛ ka bɔ ni clip ye Bamakɔ ka taa n'a yɔrɔ jumɛn? Bon an tun bɛ fɛ ka taa Ivoire de la quoi. Ah ka taa kɛ Ivoire sa. O hakilina fana nana cogo di pourquoi a ma se ka clip kɛ yan? Bon Ivoire ne masakɛ de n y'a f'i ma masaya ko ninnu dɔrɔn de ka di ne ye quoi. Donc i b'a fɛ ka t'o masaya fana kɛ Côte d'Ivoire fana? Voilà n ka taa yira Ivoire na Malien den quoi. Taa Malien den yira. Ouais. Ok n'i y'o fana jateminɛ i ko ko i ma mixé bɔ mixé bɛɛ ka nali mais a bɛ se ka kɛ single caman fana b'i bolo o single ninnu fana na i b'a sɔrɔ souvent studio ko ni fɛn ninnu a ko ka ca m'a fɛ k'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ ni studio beatmaker dɔ fana kɛlen don ka contrat signer n'o bɛ k'i ka baara kɛ genre n'i ye beatmaker min ye i ni min ka baara bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye i bɛ t'o fɛ yen ou bien ni beatmaker jumɛn bɛ baara kɛ ka caya kosɛbɛ? Bon o ye français de ye i ma o ye français ni français de bɛ baara kɛ ka caya quoi. Contrat min n'a ni ɲɔgɔn cɛ ou bien genre n'i ka projet bɛ i bɛ taa k'a fɛ. Voilà ni projet an bɛ taa projet kɛ quoi i ma bon contrat ko fana kuma bɛ yen fana quoi i ma hali a tɛ dɔw ma ne tɛ kɛ français dɔrɔn ka studio la ne bɛ taa studio wɛrɛ yɔrɔ rappeur man ka to studio kelen yɛrɛ fana la i ma i bɛ taa studio bɛɛ nɛnɛ quoi bon. O fana bɛɛ n'a système de don i b'a sɔrɔ beatmaker dɔ bɛ yen o ka di ye o de k'i ka projet bɛɛ fana kɛ. Bon beatmaker ka di ne ye n'o ye ne ka projet kɛ kɔnɔna jɛlenya kɔnɔna o ye français ni Ozo de ye. Ouais Ozo. Awɔ. Ouais. Mais bibi na est-ce que i delila ka concert dɔ kɛ i yɛrɛ tɔgɔ la ou bien o ko fana bɛ cogo di? Bon ma concert kɛ fɔlɔ n kɔni bɛ showcase kɛ souvent mɔgɔw bɛ dɔw bɛ ne wele ka taa donc o showcase ni fɛnw an bɛ kuma a kow la quoi. Bon mais to ka showcase de kɛ ka caya quoi. Showcase de bɛ kɛ ka caya kosɛbɛ. Olu fana na i ko dɔw b'i wele mais est-ce que i n'i ka staff fana b'a essayer ka dɔ décider ka taa mɔgɔ nisɔndiya ou bien staff t'i bolo la nin wagati in na i ni min bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ? Non staff tɛ yen nɔ mais olu bɛ nali fana quoi. Olu tɛ pressé na ko ye quoi. Staff fana bɛ nali. Mais bibi na est-ce que manager fana b'i bolo i ni min bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que domaine fana kɔnɔ a tɛ taa n'o tɛ parce que artiste fana kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ est-ce que manager dɔ b'i bolo i ni min bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yan? Bon manager bɛ mais manager jɔlen tɛ yen nɔ quoi. Non King Boss cɛ nin ye kuma fila ye manager bɛ yen mais manager jɔlen tɛ yen o kɔrɔ sisan. Donc e b'a fɛ a ka min kɛ a tɛ ka se k'o kɛ quoi. On dirait ne bɛ sa ka kun nin quoi m'a fɔ ko bɛ jumɛn don ne yɛrɛ cɛ hadamaden yɛrɛ bɛ se i b'a dɔn cɛbakɔrɔ i kun man ka sa quoi. Ouais. I b'a dɔn a kun kɔni bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ. Ouais. Donc e yɛrɛ bolo e b'a fɛ a ka min kɛ a tɛ ka se ka wasa k'o de kɛ quoi. Non a tɛ ka se k'o kɛ. E kun ka kɛnɛ cogoya min na a tɛ ka se k'o kɛ quoi. Non ale de kan ka ne guider mais ne b'ale guider de. E salen don. Ouais. Non au fur et à mesure baara bɛ nalen baara bɛ nalen. Ɔ e yɛrɛ bolo sisan n'i ye manager ko ni fɛnw fɔ parce que e yɛrɛ y'a fɔ parce que normalement artiste kan ka kɛ manager kan ka k'a bolo obligatoirement parce que a bɛ taa concert kɛ yɔrɔ dɔ la artiste yɛrɛ mana to ka tɛmɛ scène sanfɛ ka taa son programmer programmateur fɛ yen i b'a sɔrɔ a ko ka gɛlɛn souvent a bɛ artiste yɛrɛ nege bɔ dɔw la parce que e kan ka yɛlɛ kuma bɛɛ scène sanfɛ ni surprise de manager de kan ka se k'o baara modèle ni fɛnw kɛ mais a bɛ se ka kɛ mais est ce que e fana b'a lasigi a kan ka baara kɛ cogoya min na est ce que a b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye yan. Ayi bɔn i b'o yɔrɔ na n tɛ a kɔni a b'o yɔrɔ kɛ ka ɲɛ mɔgɔ a kun salon cogo la mais a b'o kɛ ka ɲɛ wa. Ne bɛ taa prestation na ne tɛ bɔ mobili kɔnɔ yɛrɛ ale de bɛ micro minɛ ka na di wura ma mobili kɔnɔ mais bɔ mais mamaden b'a masakɛ tagama dɔrɔn ka taa scène sanfɛ. Ɔ maa ti concert fana ɲini ka d'i ma i n'a fɔ ni prestation bɛ podium ko ni fɛnw a t'olu dɔw fana projet ɲini ka d'i ma. Wa sisan a b'o kɛ bon a bɛ ka ni artiste baw fana ɲɛ yira ɲɔgɔn comme Ika Fama b'a la Lil Du b'a la Lil Z b'a la quoi. I ma a bɛ ka n'olu bɛɛ ɲɛ. Ɔ mɔ bɛɛ la e sɔlen tɛ e ko k'a kun salen don cɛ mɔgɔ m'o kɛ a ma nɔgɔn dɛ. Bon souvent kolon ne bɛ k'an kɔnɔ quoi. Ok faut t'a la donc n'i y'o fana jateminɛ i ko k'i kelen ma concert k'i yɛrɛ i bɛ showcase ni fɛnw kɛ mais est ce que 2022 la a b'i kɔnɔ i bɛ ka son minnu bɔ u bɛ ka boli cogoya min na i ka se ka concert dɔ fana kɛ ka di faniw fana ma. A bɛ nalen. A bɛ kɛ quoi. Ouais n'i b'olu fana kɛ i bɛna décider k'o kɛ yɔrɔ jumɛn. Bon i komi concert fɔlɔ kɔni tun na. N yɛrɛ b'a ka essayer sisan bɔ jama min bɛ n bolo wa n bɛ fɛ ka taa Cité la Maloya de quoi. Cité des enfants. Cité des enfants Ɲamakɔrɔ. Ɔ mun na i ye yɔrɔ fana décider ka kɛ yen Darabugu concert kɛ yɔrɔ t'e bolo yɔrɔ nin na e yɛrɛ b'a dɔn fan b'i bolo Ɲamakɔrɔ minnu bɛna bɔ ka t'i soutenir yan. Fan min bɛ ne bolo ne bɛ taa sa i b'a dɔn ne bɛ taa mɔgɔ bɛ taa ni mɔgɔ bɛ tilen ka ne ɲini so yɛrɛ de quoi mɔgɔ bɛ tilen ka taa fɔ ne kɔ so hali sisan ne bɔra mɔgɔ de to n fɛ yen. Mɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na ne ɲini quoi. I ma hali sisan mɔgɔ bɛ ne bɔra ka mɔgɔ to n ko n bɛna ci dɔ la sisan. Donc on met la racine moussura. Donc il y a des éléments là ni cité ta donc j'arrive au bout de jama mais ne bɛ se k'o jama fana sɔrɔ. N'i y'a to ɲɔgɔn mina cité ta.
parce que waro ne ɲɔgɔnna foyi de tɛ yen nɔ min bɛna cité ta k'a bɛna taa n'a tɔgɔ ye fɔlɔ. I ka génération n'a tɛ yen. Cɛ n tɛ fa dɔn e fa dunna ko yɛrɛ darabu kɔnɔ an ka cɛ n'i ko i tɛ ne dɔn fo ne ye kalabanci hali ɲɛfiyetɔ bɛ ne dɔn. I ye fɔlɔ cɛ. Ok foba t'a la donc n'i ye e yɛrɛ fana ɲininka sisan King Boss bɛ style sugu jumɛn yɛrɛ kɛ genre personnellement e ka style yɛrɛ basé bɛ jumɛn de kan. Bon ne ka style est lourd quoi. Jumɛn. Ne ka style est lourd. Lourd. Awɔ. O signification ye jumɛn ye. Mais waati bɛ n voix fagalen bɛ k'a ye wa biti kan quoi. Parce que wɔrɔ girigara i ko nɛgɛ taara ha cɛ nafa t'a la wa. Olu man di. I bɛ fondation min bɛ faamu ne wa. I ma i bɛ hakili sigi dɔnkili kan dɔrɔn ka dɔnkili da direct kɔnɔna la calme wa. Ouais. I ma. Ouais. Biti tɛ kɛ jɔ n yɛrɛ bɛ ka jara. Ouais effectivement. Voilà donc i b'a minɛ ka y'i sago. Mais hali ni biti fana tɛ e bɛ se ka improvisation dɔ yira mɔgɔ la k'a fɔ vraiment fɛn bɛ ka f'i la cogoya min na i bɛ ka masakɛya min fɔ est ce que i bɛ se k'a kɛ fana ka yira mɔgɔ la. Tɔgɔ ye tan ni se ka. Faut pas t'a la minnu bɛ k'an layɛ nin wagati in na olu fana bɛ k'a seere quoi. Freestyle dɔ kɛ ka di mɔgɔ ma dɔrɔn. A bɛ minnu kɔnɔ k'an ka don tɛ na se o t'a f'u ye ko ma perese a minnu ko k'aw bɛ fɛ o kelen don o mɛ ka suwa nin ko in bɛ ka digi la i bɛ se ka keleya mɛ kana sɛgɛn juguya 50 tɛna kuma dɔ fiya. O fɔlɔ ne tun bɛ taa studio la o b'a sɔrɔ pa foyi tɛ sɛpo la n tun bɛ auto de kɛ ka na studio la hali ka mobili ta na o tun ye kara ye mais bibi in na n bɛ ka biri ye mama cɛni bɛ ka biri ye ala tɛ na mɛ bɛɛ de bɛ na tɔgɔ fɔ 23 kɔnɔna la fo n ka koni dɔ kɛ. Dis la ennemis que juste pas pressé, que wagati benale. Et voilà ça. Non, super, c'est très bien. Donc, vous voyez les cadets qui voient là, ça. Mais pourquoi eux aussi le modèle fana kanu? Bon, nous, modèle, nous, au kanu, t'entends, moi, voilà, on est pas allé tout là, des quoi, des motards, on est tout, il y a des deux nez à Sylvain. Donc, elle a Sylvain Loulou à Sylvain, quoi. Mais, tu vois, ni kodok maman c'est droit, ne t'amène là depuis motar. Ne m'a fait où ne me trouve boss bigo. Depuis ne boss bi fitirin et ainsi ya freestyle bien. Ne benga silin kew. Wa so mo taro ko malage binam. Wa so mo taro ko lil wati ne malage tme. O ne ba malage asilige. Ne ma fu fe ne ba continuer ga silla. Ouais. Lil du nana on ndo ne ba ga lil du asilige. Ouais. Ne ma fu fo. Ouais. Il m'a pas moi. Parce que ne era ba ro ne ga sil bene la depuis ma do musique da. Ne de la freestyle ndo fi. Oye fɛngɛ de wa jarabi n taara a kuma jarabi de fɛnɛ kan i ma bɔ o fɛngɛ ne yɛrɛ m'a sɔn bɔ yɛrɛ mais ne y'a kɛ don la a voix a seli tagabolo diyara ne ko ne ko jɔn ne bɛ to nin seli kan wa fo bi ne b'o seli de kan fo bi b'o seli kelen de kan mais ne m'a sɔn bɔ pour que e m'a sɔn bɔ bon ne m'a sɔn bɔ parce que ne tɛ fɛ k'a sɔn mais n bɛna a kɛ k'a bila mixebu in kɔnɔna la wa mixebu bɛ râler i b'a kɛ ka bila o kɔnɔ voilà n bɛna a kɛ k'a bila o kɔnɔ quoi. Donc o mixé fɛnɛ clip n y'a f'i ye cogoya min na o clip commencera o jɔra donc n'o clip kɛra sisan donc an tila ka na ni o son in clip fɛnɛ i ma ok sinon ni hakili dɔɔni kan ka freestyle la jarabi son no quoi jarabi mais o jarabi kun basilen bɛ mun kan ou bien e yɛrɛ de kun jarabilen don e yɛrɛ de kun jarabilen don non ɲininkali don parce que rappeur caman ka son jarabi son n'i y'a caman jateminɛ u b'a kɛ u yɛrɛ kan mais u b'a fɔ manager ou bien o kɛrɛfɛmɔgɔ don alors que u yɛrɛ de don quoi artiste b'o kɛ kuma bɛɛ. non o tɛ parce que i b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ ko caman jateminɛ dɔ bɛ go la dɔ bɛ manibaw fɛnɛ la i b'a fɔ ta ye mon père ye. E ye mon père ye. awɔ pasteur yɛrɛ. ok foba t'a la an bɛ tila k'o kuma kɛ ok Dankɔrɔba donc n'i y'a jateminɛ i ko ko kuma bɛɛ a bɛ concert kɛ kumatu ninnu na mais est ce que hali ko k'i b'a fɛ ka na Bamakɔ ya palais la ka concert kɛ mais i delila ka prestation dɔ sɔrɔ yan scène sanfɛla ni fɛnw na. awɔ n delila ka prestation dɔ kɛ yan 31 tɛmɛnen i b'a ka concert kun bɛ place du cinquantenaire la n nana presse yen nɔ. voilà i n'i b'a fana ka yɔrɔ in n b'a fɛ ka don o la genre i n'i b'a ka relation nana cogo di en même temps i n'i b'a sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di. bon an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ an b'a la n'o ye Dilika ye bon ne ni Iba donna ɲɔgɔn na a ba ka saya hommage fɛ parce que an ye son in dilan i tigɛ quoi n'a donna ɲɔgɔn na o sababu de la. ɔ o fana
hakilina nana cogo di musokɔrɔba tanyali kana i tigɛ hommage da musokɔrɔba la o hakilina fana nana cogo di bon yɔrɔ banni kɛra vendredi lundi min dal'o kan ne terikɛ sigilen tora wula fɛ an bɛ tiktok kɔnɔ quoi donc tora tiktok kɔnɔna na n nana essayer dɔnkili dɔ bɛ ka jouer mais hakili t'a la quoi i b'a n'a ba ka vidéo kɔrɔ a yɔrɔ la a bɛ sac ta k'a bɛ taa voyage la a bɛna ɲɔngiri a ba kɛrɛfɛ donc a ba bɛ don ka wuli ne ɲɛji bɔra quoi ne ko terikɛ ma n ko Fenu est ce que ne tɛ kɔrɔkɛ ka hommage k'a ba ta a ko wa ko fɔ a kan ko n bɛ se k'a kɛ donc j'ai préparé le son mardi lundi n y'a référé bɔ mardi ka dilan mercredi ka taa bɔ le jeudi manager ale ye n wele ko mɔgɔ dɔw ye fɛnkɛ lamɛn quoi donc renouveau mɔgɔw donna ɲɔgɔn na vendredi an nana renouveau la ka na émission kɛ donc fɛnkɛ tagara ten donc an tor'o la un jour manager nana n wele quoi ko i b'a ye wele bila n ma kan ka taa an tagara fa fɛ yen nɔ donc an ye ɲɔgɔn ye a ko ne ma ko mun de ka di ne yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ ale b'a kɛ ne ye parce que a ba ka d'a ye quoi ne ko an ko kɔrɔkɛ kanu de y'a to ne ye son bɔ n ma bɔ fɛn kama quoi n y'a b'i kɔfɛ parce que n ye fɛn dɔ y'i la c'est pour cela n ye son in bɔ quoi ne bɛ fɛ k'an kanu ne y'i kanu cogo min na dɔrɔn diɲɛ ka ye ne dan n'o dɔrɔn ma parce que son bɔra kun min na ne de b'a dɔn quoi o de don donc ko problème t'a la on a fait la vidéo a ko k'a bɛ musicalaire kɔnɔna na k'a b'an dɛmɛ kosɛbɛ donc o kɛra min kɛ an nana projet fɔlɔ ta bamuso ka son clip an y'o kɛ clip kɛ donc jusqu'à présent a ka considération b'an kan trop hali kɔsa in na an taara Kankaba prestation dɔ la a terikɛ n'o ye Bruno ye voilà ale de y'an déplacé an taara prestation kɛ festival Kela la quoi voilà. Ok, mais est-ce qu'il y a qui le soit là? C'est pas parce que il y a beda, mais au moins est-ce qu'il y a qui va avoir fitin na ni c'est la avoir fitin da pour y avoir semaine tellement. Ah, saya mani, saya debe delube fara, makariko dili sumana, ah dili dun sumana, iba wani wolona intarida, pau musumana, tim glaja jigiro tarida. An baw musumana Mali kɔnɔ muso b'a dɔ tarida makariko baw musumana an saya ma ɲi saya de bɛ delu bɛ fara sa bɛ delu bɛ fara furuɲɔgɔnya deli bɛ fara sa bɛ deli bɛ fara kanuɲɔgɔnya deli bɛ fara saya bɛ deli bɛ fara teriɲɔgɔnya deli bɛ fara sa bɛ deli bɛ fara balimaya deli fara saya bɛ deli bɛ fara kɔrɔkɛ i ba deni masaya deli fara lɔfɛn dunuyatigɛ la ko dɔnnɔ nin bɛɛ ye danfɛn ye ni nin bɛ dugukolo kan nin bɛɛ bɛ saya nɛnɛ dɔnnɔ dunya yɛrɛ bi ban o dɔnnɔ saya yɛrɛ bi sa makariko ko bɛ na tuma de don. Ok, non, vraiment, hommage non, tu vois là, yo son you fait un clip, mais clip il faut est-ce qu'il y a là ou bien ah clip blara clip est busy parce qu'à 2 mois un 100 cas de là voilà 2 mois oui franchement c'est très bien donc on va ir avec ata donc hommage il faut que a jara mo chama fana mais est-ce que il y a rapport woron relation mais tu dis Bamako ya bon Bamako non ça fait relation une ouais Madol mais est-ce qu'il y a de là son de d'agnon faire non maman délégation d'agnon faire mais un projet de sera là quoi projet de sera là donc on va ir il faut y mixer un album ko kuma mfo olu am se kan sigina ka fo na bina collaboration do ko olu fam fanana très bien oui amu préparation na wakina ko mana ko sura radio la ini manga ya na la ba shi wa avec fana oh mais ina fo Sikasso région Sikasso fa bala duna est-ce que bi delegata concert do ke ali yere ka concert ka fo mo be wole bli mai ka ta concert o ke oui mta concert la Buguni Sikasso ale ni dafe dugu minnu ma yɔrɔ la commune wɛrɛ minnu bɛ quoi Sansobo la
bon Kolonjeba fana b'a la ainsi Kadiana b'a la en plus aussi Kebla Sandiabougou commune de quoi voilà i bɛ concert go yɔrɔ ni caman na mais i ye studio ko fɔ quoi ko studio ko manque b'aw la a ma nɔgɔ i b'a sɔrɔ talancɛw bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen minnu bɛ se rap yɛrɛ la mais studio ko gɛlɛya fɛ u tɛ se ka taa mais est ce que concert kɛ yɔrɔ fana o gɛlɛya ninnu fana b'a kan i n'a fɔ centre ou bien maison des jeunes ninnu ni fɛn ou bien olu b'aw fɛ yen bon concert kɛ yɔrɔ bɛ yen non mais o dɔ ka foyer de quoi mais jeunesse ta tɛ jeunesse ta o kɔni u ko k'u bɛna dɔ wɛrɛ labɛn sinon mun bɛ yen o tiɲɛnen don quoi o tiɲɛlen don o yɔrɔ ma ɲi en même temps e bɛ na Bamakɔ yan genre i bɛ rappeur caman ye i n'olu bɛ collaboration kɛ i bɛ taa prestation ni fɛnw na en même temps e b'a ka yɔrɔ fana na kuma tu mais e yɛrɛ bolo rap yɛrɛ kɛcogo différence jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ en même temps i n'a fɔ studio ko bɛ yen i n'a fɔ i ye centre ko fɔ concert kɛyɔrɔ mais genre gɛlɛya jumɛn wɛrɛ fana bɛ yen aw fana mago bɛ minnu na dɛmɛ sira fɛ u ka se ka d'aw ma pour que talancɛ minnu fana bɛ yen u fana bɛ se ka ye cogoya min na i n'a fɔ aw b'a fɛ a ka kɛ cogoya min na. Voilà o diyara n ye kosɛbɛ parce que ne ye jateminɛ kɛ différence bɛ yen différence ba yɛrɛ de bɛ yen différence fɔlɔ o ye studio ko de filanan fana ye dɛmɛbaga ko de o gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yen voilà franchement o bɛ yen nɔ trop sinon i y'a fɔ cogo min na talancɛw bɛ yen mais n'a fɔra sisan yɔrɔ denmisɛnnin caman bɛ yen u b'u dogo ka taa son bɔ bon n'a fɔra i ka déplacer ka taa yɔrɔ dɔ la ka taa son bɔ i bɛ segin heure mun na i t'a dɔn n'i ye temps ta cogo sugu dɔ la a bɛna kɛ gɛlɛya ye famille la quoi bon o bɛ caman saliya quoi. En même temps fana n'i bi yan siti ou bien i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'i y'i ka son bɔ i b'a d'u ma mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a lamɛn faniw mana lamɛn cogo o cogo gɛrɛ ni fɛnw na o ye a b'a ci ɲɔgɔn ma mais n'i y'a bila siti ni fɛnw kan mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka est ce que olu fana niveau la olu dɔ b'aw fɛ yen mɔgɔ min ni son bɔra u bɛ se ka son bila o sanfɛ réseau sanfɛ mɔgɔw ka se k'a sɔrɔ ou bien soit mɔgɔw b'a ci ɲɔgɔn ma dɔrɔn ni. bon a mɔgɔ bɛ yen nɔ a mɔgɔ bɛ yen parce que ne yɛrɛ ka team SD a communicateur bɛ yen quoi. Salbin Chogo, c'est un coiffeur. Donc courage yɛrɛ fana b'a la publication na turu ale b'an dɛmɛ ko in caman na quoi ale bɛ dugu kɔnɔ bon a bɛ artiste wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ tagaɲɛ bɛ minnu kɔnɔ courage bɛ mun na ni kanu bɛ mun na a bɛ yen nɔ a bɛ caman dɛmɛ quoi o fana yɔrɔ in na kosɛbɛ. ok genre n'i ye Mali rap fana jateminɛ e yɛrɛ ye min fɔ i ye hommage yɛrɛ kɛ min na n'o Dili Deyiba Wani genre an y'a ye a taara trophée dɔ ta kɔfɛ ka na n'a ye an bɛ se ka fɔ Mali rap a tagacogo ni fɛnw ka ɲi avancement ni fɛnw b'a la e fana yeta ye jumɛn ye an fana kan ka mun de kɛ an ka musique ko na pour que an bɛ se ka avancer ka tɛmɛ nin fana bɛɛ kan tuguni. bon o ye courage ni amour de o ye courage ni kanu de parce que i bɛ baara o baara la n'i ma kanu hakili la k'i bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ i tɛ se parce que de un e yɛrɛ ko sisan ko Dili ka hommage jara bon ni ne ye n ta o fɛ sisan k'an ba baara ma est ce que ne bɛ taa ɲɛfɛ donc mais n'i ye courage ta ka essayer ka inspiration la baara kosɛbɛ sanfɛ son min bɛ bɔ a bɛ diya mɔgɔw fana i bɛ ka talent yira i tɛ kɔfɛ i b'i ka talent de yira mun bɛ yen i tɛ se fɛn fɛn na i b'a bɛɛ yira c'est à dire i b'a kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ tun ma dɔnkili la quoi donc tu travailles. mais n'i y'a ka génération fana jateminɛ sisan i b'a sɔrɔ jeune dɔ bɛ yen a bɛ se dɔnkilida la a ka di mɔgɔ ye a bɛ ka avancer ka taa mais kalo kelen kalo dama kalo fila kalo saba i b'a ye u bɛ tunu i yɛrɛ t'a dɔn fɛn min y'a la tunu mɔgɔ b'a fɔ a ye musique bila alors que a bɛ musique kɔnɔ mais mun bɛ na n'o système ou bien i ye baarakɛbaliya min fɔ o bɛɛ y'o système kelen de ye. bon nin bɛɛ ye kanu de i m'a fɔ ma et puis fɛn dɔ b'an na sisan on est sar mais an tɛ sar an ka faniw ma quoi fɔ fanko yɔrɔ de faamuya kosɛbɛ kosɛbɛ i b'i yɛrɛ bonya c'est vrai mais ka n'i yɛrɛ bonya i kanubagaw ma quoi parce que y'a ye i bɛ musique bɔ i kanubagaw de don n'u y'i wele a ta n'u y'i lajɔ foli la u fo avec le respect et la considération donc u bɛ kanu tɔ la taa ɲɛfɛ quoi ne bɛ se ka kɛ dɔrɔn dɔw ta ye caman ta ye min ye n bɛ se ka mun fɛ o ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu b'u yɛrɛ bonya ka fanu ma c'est très difficile i ka se ka avancer hali n'i bɛ se dɔnkili la parce que e bɛ ka bɔ olu de kama n'e nana kɛ cogo sugu la dɔrɔn u b'i bila n'u y'i bila hali n'i nana dɔnkili bɔ min ye i ti kɛ o dɔnkili kɔfɛ e ka concert kɛ n'i ye mɔgɔ ye ba. effectivement non a ka gɛlɛn. voilà i ma o yɔrɔ de don quoi. ouais ok problème foyi t'a la King Boss genre n'i y'a jateminɛ i b'a sɔrɔ sigida la dɔw b'a essayer ka concours ni fɛnw kɛ jeune artistes ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka talancɛw labɔ ka se k'u lakodɔn kosɛbɛ est ce que i delila ka participer concours dɔ la pour que talent b'i la ka se ka yira mɔgɔ la sɔnni i ka se bi ma. awɔ e concours caman hali ɲamakɔrɔ b'a la senu b'a la i ma bon darabu kɔnɔ ka taa kan musa yɔrɔ fanfɛla la terrain dɔ bɛ yen an delila ka dɔ fana kɛ quoi bon ni minimo san o san minimo bɛ an grand frère o ye minimo don donc o bɛ a ka filaninw
plano anniversaire la tout position scène bo siga si bo woli ga donc darabu rappeur bi na obligé ima donc lu ñewlu beke quoi ouais oh mais genre era fana bolo sisa mouvement bi tu xam ne era fo ki be lourde ke musique sumali ni fait nunu mais ni malarapu fana tagabolo la sisa i ba soro era fo tu xam na mu be tani dirti ni fait nunu yo olu fana kadi moy o sisa fana kadi mo ani gang minu mo era ke gangster era bolo sisa musique genre era jume mi se ka e fanga du era la même temps nga tani musique genre jume mi se ka malarapu era fana avancer ka temen ni beka bon oui il y a ça il y a belambo wada romna doron do ima nebsi ga drill yere mais nere ma se ka drill yere kanwa ouais ne ba ga mi ga wori kad nere na drill yo ali ngari pétition la mais drill yo mo ba wata bo mais ma fa mais ali drill mina drill yesu mina surprise boala ouais mixé ko na mais e ba ga freestyle ni fait on a kadi mo bi e soutenir na mais pourquoi ti do studio kono ka ke ou bien e rebolo musique sugu mi do kare kono musique do roni do mi jariye ne re ba do mo wo min ka du ouais ne wo bo mais ko te ko mo ko akadi wala freestyle do akadi a so mi na bo abi na ke surprise ne jine dem sonu na wane jine to ba be awga surprise jine dem sonu na wala jine dem sonu na ouais ouais no drone do suno foite mais bibina est-ce que il ga bara wa tuamina i kadi fanu yo buki apprécier en même temps ni tara yoro roba for King Boss est-ce que ni label don na no fait ça ina ka contrat signé ina fo distribution bien ka sigi ka fait on la kuba tuamina il va faire ce niveau mina est-ce que il va accorder il ga contrat signé na label ya ouais mais ça parce que Ali san label kadni ima ouais après ça label kadni woro chambre tout amna ni mo so la mimi de me kana banwa fiti me kuma kele ne finyana mo ba finyana ko ni label na igana ta mo ba kuma finyana wuli wa kerefe ouais e bi ba label manene ba label na lu tege jiro et puis fina e bi to label ko na do be na te karsa te ki ere sa ya ke yere ka nani bon label te o label be toujours ah on met toujours exemple ta karsa la ge karsa e be karsa asombe bla na karsa wa mixé un bo karsa join karsa join ete karsa do ay nete karsa do era wo karsa nete karsa do ne lil pe ete mena pro karsa wala karsa do lil pe do ore lil pe lil pe de karsa do ga to lil label la aku lamelendo mais bien ina chabura green label abara dura green label kamera lo da tu ganya ko te debe do tan dore ga wasalamu alaikum dore ga sisa ta label quoi la ba son bo be na be contact il faut na ma ma fa be me ouais c'est mon fils ouais faut donc RF c'est ça RF musique kono ni tien na wakati na kan ga parce ya yira ga fo na be collaborer be fo nge me tien kan ga fo wakati me bulu tien kan ga fo voilà to amete me no tien i woro tien fleur tien ha kuma me il faut mo me soro ga tien fi e do kana na amiri jouer quoi ouais ima okay 15 ne bina sike kere fisa ne be marmara kan do fo e ba jane kulo na ne be ta ne re wa ma don a dawa ma ga kere ka le na so ye ni quoi ouais mo me tien fo al nere o mo suri kadno ouais ne be galon sa be don ni singolo jara ne ba peta lu ge jo ma fo jo ma dabla non mo ci da fa dabla okay j'arrive à même musique fana kono hip hop rap surtout amman no surtout ni be malaya si jogo gele o prestation fen chama ma kono est-ce que be segi dado ka gele do la ye munu soro souvent fa do wakati la bena ke kwa fo ka musique rap la est-ce que de la ko gele do soro o fitino soro te quoi moi on a ne be si de répétition na pour soro wa ne ko ala sombo ouais ne ra ba te ne wa ne be répétition na all the time ne be bara la nkirina ne te sno o sufo ouais ne be sno ala jien to ro la 6h ne be sufo la bege bara la be la ji ouais bon ne bla a te ne al san ne be oro mun na so mun na bonne double album tere 30 bulu album ko 30 wa 30 ouais abena me se apo kan ne bulu ouais ima me position te no ouais mais tant ko don ça va aller côté no ala de we no ima mo ko ta avion wona mo ko donné e be avion wona mo ko do ayi okay yo gelam po allo musique kelen yere ka mo ne ga darga fasa wati na darga tunna ta ouais
ne derrière son bon moi caman na commencer ka ne donner au soin ouais ima au soin ne kama fene message be cinéma non effectivement il y a au soin yɛrɛ a jara mɔgɔ caman ye a ɲɛna parce que mɔgɔ caman ye apprécié a la k'a fɔ ni artiste dɔ fɛn dɔ y'a sɔrɔ artiste wɛrɛ hakili ka t'o la ka tila ka essayer ka hommage fana k'a ye c'est très bien a ka domaine na voilà ne ni Ali Kasha ɲɔgɔn dɔn ten togo de la ima Kasha ne ka numéro ta TikTok de sanfɛ a ne ka numéro demandé ne ka numéro caman ne n'a bɛ kuma WhatsApp la sisan alhamdoulilah ça va message bɛ ci ma partout Instagram YouTube Facebook Snapchat ni fɛn nin quoi ima hali TikTok na fɛn nin o min kɛra sababu ye ni Wizi ka succès sɔrɔ ale fɛnɛ jɔn y'a ka succès sɔrɔ Wizi o an kɔrɔkɛ donc TikTok de Wizi ni Wizi Wuso bɛɛ bɛ sigi da kelen na an kɔrɔkɛ de don donc TikTok ma sanga la le ma ma do a tɛ sɔn ka jɛ o TikTok de sanga d'a ma quoi ale to do ale ka bɔ TikTok donc a bɛ musique la a mɛnna quoi a b'a la mɛn o mais TikTok nalen de ye fanga d'a ma cɛ wɛrɛ caman ka o tɛ taa barika dɛ olu y'a fɔ ni sɔrɔ ok i ye ka gɛlɛyaw fɔ en même temps i mana ko la cogo cogo i b'a sɔrɔ nɔgɔya bɛ na yɔrɔ dɔw la i bɛ taa yɔrɔ dɔw la fana i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'i encourager i ka baara in na hali ni sɛgɛn ni fɛnw b'a la est ce que i hakili b'i ka nɔgɔya dɔ fana na en même temps rap ye fɛn minnu lase i ma ka a kɛ olu fana sababu la i bɛ ka se ka continuer ka musique kɛ est ce que i hakili b'i ka ɲumanya dɔ fana na à travers i ka rap kɔnɔna na bon aw hakili b'a la fifty mɔgɔ bɛ yɔrɔ ne bɛ dɔnkili da ne bɛ fɛn min sɔrɔ ne yɛrɛ t'a dɔn ne t'a di n ba de ma ah ça c'est bien ne bɛ fɛn fɛn sɔrɔ fifty ne t'a di n ba de ma ne yɛrɛ bamuso b'a fɔ ne ma ko bɔn ne ka hɔn na a b'a dɔn ne t'a minɛ mais pour que ne ka a ka dɔn k'a fɔ ne y'a dun f'a bɛ taa a b'a wari don fɛn dɔ la famille na dɔrɔn dumuni bɛ se ka kɛ famille na ne yɛrɛ tɛ se ka n ba la donc a b'a to la direct ne b'a dun quoi so ne bɛ fɛn fɛn sɔrɔ fifty ne t'a di n bamuso de ma ça c'est bien i ma parce que yɔrɔ ne bamuso dun ka condition ka gɛlɛn i ma bon ne bamuso n'a ka mɔgɔw caman kɛlɛla ne nɔfɛ ne tɛ se ka n bamuso to yen nɔ fifty se de tɛ ne sinon ne bɛ kuma de ma ɲi quoi non n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ nin bɛɛ b'a la dɔɔni dɔɔni de voilà ne bɛ fɛn fɛn sɔrɔ ne bɛ taa di n ba halisa sisan i ye fɛn di ne ma fifty ne bɛ taa di n ba de ma ne b'a fɛn fɛn sɔrɔ n ba de ta don fɛn fɛn bɛ na di ne ma fifty ne bɛ taa di n ba de ma ne yɛrɛ maga la ça c'est bien o fana ka ɲi ok mais a ko fɛn k'a ye fɛ ka don sen naani de kɔnɔ wa i ma bon n m'o ko la fana hali ni ye sen naani sɔrɔ dɔrɔn n b'o d'a ma hali bɛ pan kɔnɔ d'a ma wa mais e yɛrɛ y'o fɔ o fana bɛ taa courage kɔ mɔgɔ mana kɛ cogo cogo ne bamuso de ka sɛgɛn bɛ ka to parce que n tɛ fɛ mama ka sɛgɛn ka kɛ fu ye wa ouais ne ba ka soli ka wuli ne ba bɛ taa samisi de feere pour que ka se k'an balo wa bon ne yɛrɛ bɛ kuma dɔ la ne yɛrɛ bɛ i b'a dɔn fifty ne diɲɛ don o don ne bɛ n bamuso soli ka wuli la nɛnɛ cɛ la nɛnɛ waati i b'a dɔn fifty ne tun bɛ sigi ne bɛ kasi de parce que a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn mais alhamdulilayi ala nana ka nɛ ne yɛrɛ grand frère nana sɔrɔ kɛ mais ne grand frère de sɔrɔ kɛ o t'a bali ko ne tɛ se ka n ta kɛ n bamuso ye quoi non i fana b'i ta kɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don mais ne yɛrɛ bɛ fɛ ne grand frère k'a sen bɔ a la k'a to ne yɛrɛ ma i ma donc ne yɛrɛ b'o de nɔfɛ wa non n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni de don i yɛrɛ y'a fɔ fɛn bɛɛ courage de n'i pressera de i b'a fɛ ka se yɔrɔ min na a bɛ se ka kɛ i tɛ se sinon en même temps n'i bɛ ka taa an bɛ se quoi mama ka sɛgɛn yɛrɛ bɛ ka courage don na wa n'Ala sɔnna a bɛ ɲɛnabɔ wa ni sɛgɛnna dɔrɔn sɛgɛn donc ala y'an bɛɛ kisi o ma ami mɔgɔ ma ye ne fili ouais fo ba t'a la Dankɔrɔba n'i y'a jateminɛ musique ko fana na i ye caman fɔ sɛgɛnko ni fɛnw fana b'a la en même temps est ce que i ye avantage dɔ fana sɔrɔ musique kɔnɔ na minnu bɛ ka foyi la minnu bɛ ka i nisɔndiya minnu bɛ k'i encourager fana i ka continuer ni fɛn jusqu'à présent fo ka se bi ma ouais bon n b'a fɔ alhamdulilayi parce que musique de sababuya la mɔgɔ bɛ n bonya quoi bonya bɛ n kan a ye jama di yan relation fana bɛ ka na dɔɔni dɔɔni en fait sɔrɔ kɔni bɛ ala de bolo sinon dɔɔni dɔɔni bɛ sɔrɔ Dieu merci dɛmɛbagaw bɛ n bolo hali ni fanga t'u la hali ni ɲɛnama t'u bolo u b'u se kɛ franchement parler olu bɛ n bolo quoi fangaba t'u la mais u b'u se kɛ quoi an bɛ taa dɔɔni dɔɔni. ça aussi c'est vrai i yɛrɛ ye team ko kuma fɔ donc n'i ka concert bɛ ou bien i ka fɛn bɛ yen team de bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien team ka baara ye jumɛn de ye i yɛrɛ ka carrière musicale la. team jɔyɔrɔ ka bon dɛ jɔyɔrɔ ka bon yɛrɛ 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 de n bɛ segin k'u fo tuguni quoi. parce que hali concert mun tɛmɛna sisan olu de y'a fɛn bɛɛ kɛ yɔrɔ manager bɛ Bamakɔ yan nɔ olu bɛ kuma tu u bɛ communiquer ni manager bɛ idée d'u ma u bɛ baara kɛ n'a ye chaque fois u bɛ réunion na u bɛ réunion kɛ concert kan ka kɛ cogo jumɛn de la olu bɛ concert u b'a labɛn quoi hali ne bɛ taa prestation na yɔrɔ dɔ la sisan
u bɛ ne accompagner u bɛ taa ne ka fɛn bɛɛ kɛ ne ta da mi presse me jigin ka na so communication min bɛ yen c'est à dire fɛn bɛɛ b'a la quoi mɔgɔ min bɛ chargé don communication na o bɛ yen mun bɛ yen nɔ site la baara tan o fana bɛ yen nɔ quoi sur internet o bɛ yen nɔ information di la ni fɛn ninnu a bɛɛ bɛ yen quoi a bɛɛ bɛ yen bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bɛɛ b'i cɛsiri pour que artiste u b'a fɛ artiste ka kɛ min ye pour que artiste ka se ka tɛmɛ o na voilà parce que team na cɛmaninw b'a la musomaninw b'a la an yɛrɛ ka yɔrɔ la bon an bɛ ka essayer ka sigi an dafɛ yɔrɔ ninnu na an bɛ fɛ ka team sigi an ka n'an kɛra concert kɛbaga yen fɛ donc minnu bɛ kumantu olu bɛ se k'u sɛgɛ la fɛ minnu bɛ yen yɔrɔ la olu b'a préparer quoi donc ni kumantu représentant kelen bɛ wuli dɔrɔn an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an kɔni b'u lajɛ na u bɛɛ ye manager ka c'est à dire ale ka hakilina nana n'o ni ye quoi non ça c'est bien non o ka ɲi olu fana musique fana taabolo de ye donc e yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na manager fana kan ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min fana hakili dayɛlɛlen don mɔgɔ min fana bɛ ɲinini kɛ pour que artiste fana bɛ se ka lafiya cogoya min na o de kama n y'o kuma kelen fɔ artiste tɛ se k'a bɛɛ kɛ mais fo mɔgɔ de ka sɔrɔ min bɛ kɛ artiste fana kɔfɛ parce que n'i y'a mɛn mobili fana moteur de don mobili tɛ se ka taa ni moteur tɛ fo mɔgɔ de ka sɔrɔ min bɛ se ka artiste la pousser ka se ka artiste bila fɛn dɔ la hali waati dɔ n'a bɛ digi artiste la mais a k'a dɔn k'a fɔ manager min bɛ k'a bila nin na a tɛ ka kɛ juguya kama ma a bɛ ka kɛ ɲɛta dɔ de kama kɔfɛ a yɛrɛ bɛ tila k'o bɛɛ faamuya kɔnɔ la. kuma latigɛ tɛ ni ne kɛra koma ale jelima ye quoi franchement parler parce que ni bɛ ligne sanfɛ whatsapp kan su fɛ depuis 23h bɛ se dɔrɔn a bɛ n wele quoi ko ne bɛ ligne kan mun de la ko n ka n déconnecté n ka taa répétition na chaque jour hali sura a y'a kɛ i m'a faamu wa non franchement a sɛgɛlen don et puis il est engagé sɔrɔ kɔni bɛ ala de bolo bon an kɔni an bɛ k'an ko kɛ ka taa n'ala sɔnna problème foyi t'a la donc n b'a fɛ k'a fɔ komi émission bɛ ɲini ka s'a kuncɛyɔrɔ la ni kumakan min b'i bolo ka fara nin kan ani i ka foli ka laban ka ɲɛsin lajɛbagaw ma nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Actuel Media sanfɛ kumakan min bɛ ne bolo est-ce que o t'a yɛrɛ ka frisale ya ok fɔlɔ foyi t'a la donc i bɛna freestyle dɔ n bɛna jateminɛ dɔrɔn n'a sɔrɔ n'a ni o de don i m'a faamu masajuru kɔngɔ kan don faso rapu émission in taama kan don tiɲɛ ye waati de ye faso rapu émission in nana anw ka dɛmɛ na fasoden nu an ka abonné ni site la u nana dɛmɛ na u bɛ artiste dɛmɛ kɛ comédien dɛmɛ kɛ u bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ ya ni ma da nin ko nin na n teri ti abonné site la i ma non foba t'a la merci beaucoup o fana diyara n ye k'i yɛrɛ fana fo kumatokan minnu fana bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen k'u ka artiste de tun b'an bolo plateau sanfɛ yan faso rap in fana sigi kun y'o ye ka se ka Actuel Media y'u décider k'u fan fana ɲɛna artiste mana kɛ fan o fan c'est vrai an bɛ Bamakɔ yan de mais artiste mana kɛ an Mali fan o fan an bɛ wele bila o kan ka na plateau sanfɛ pour que kumada mun fana bolo u ka se ka fɛn ɲɛfɔ u ka fanu ani melomaniw fana ɲɛna King Boss folikan laban jumɛn b'i bolo ou bien i b'a fɛ ka jumɛn fɔ sɔnni an ka bɔ émission kɔnɔ komi an sera émission kuncɛyɔrɔ la bon est-ce que an t'an ka jolilon an t'olu kulo yɔrɔ kuma ninnu dɔ f'olu ye foba t'a la o fana b'i bolo a kɛra na miiri bɛ mɔgɔ bila ko caman na n'a bɛ bɛn n y'a f'i ye a da ne la mun de la i tɛ a da ne la an bɛ ɲɔgɔn fɛ confiance zéro ranking b'i kɔnɔ bɛɛ bɛ kun ye mun ye kana na jɔ kare kunna nɔ tɛ poto ye jarabi kama denni bɛ fɛ an kɛ poto ye wa bɛ na munumunu chaque fois i go to d'Afrique. non a bɛna munumunu kuma bɛɛ fɔ tout d'Afrique tout d'Afrique a b'o dabila a b'o dabila ani bon caman ka fɛn bɛ k'an suit awɔ donc an b'u bɛɛ fo tiɲɛ yɛrɛ la yɔrɔ image bɛ bɔ n'a bɛ bɔ mɔgɔ de b'a filɛ n'a tɛ filɛ nafa t'a la effectivement donc mɔgɔ min de b'u ci bila k'an filɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'o sara t'an bolo bɛɛ sara bɛ Ala de bolo i ma donc Ala ka dɛmɛ kɛ bɛɛ ye amin amin wala halisa Ala ka a ko tɔ yiriba awɔ fo denmisɛnninw ninnu ka na an nɔfɛ wa foba foyi t'a la mɔgɔ olu tɛ denmisɛnninw ye foba foyi t'a la a faamuyara King Boss k'i yɛrɛ fana fo i ka déplacement na mais ne t'a fɛ fana SD Dankɔrɔba i fana ka bɔ fɔlɔ ni hali n'a kɛra freestyle fitinin hali n'a kɛra 30 secondes i k'o da mama na pour que an ka bɔ quoi mama la quoi ok foba tɛ yen nɔ a kɛra ɲaw ɲama tiɲɛ bi bange a kɛra ɲaw ɲama nkalon mɛ bin a kɛra ɲaw ɲama tiɲɛ bi bange a kɛra ɲaw ɲama nkalon mɛ bin ni tiɲɛ bangera don min na nkalon mɛ bin mama sabali diɲɛ ye waati ye nin ye miiri
ne bɛ hami ni ye hami walayi ne bɛ kasi ni ye jɔ fatigiw la ɲɛji bɛ bɔ ne wolofa tɛ n kɛrɛfɛ ya saya ye dun kabini tɛ bɛrɛ bɔ ne wolofa in tari da ka ne to n wolo nabolo sɛgɛn ne la mama ɲanina mama bun tɔɔrɔ la o bɛra negesi sɛgɛn ma ban. Ok, merci beaucoup. Donc, on fila ka King Boss fo ka bɔ Darabugu ka tila ka i fana fɔ SD Dankɔrɔba ka bɔ Kumatu ka fɔ ko vraiment aw donna plateau sanfɛ a diyara n ye an ka foli bɛ aw yɛrɛ ye k'a fɔ Actuel Media sigikun ye nin ye ka artiste wele ka na plateau sanfɛ pour que fɛn mun kɔnɔ u ka se k'o ɲɛfɔ faamuyali kan ka se ka sɔrɔ la cogoya min na donc an ka foli bɛ aw yɛrɛ aw ka déplacement na ka na plateau sanfɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu kun sigilen bɛ ka nɛ nin wagati la Actuel Media sanfɛ émission Faso Rap la an b'a fɔ a ɲɛna kuma bɛɛ lajɛlen na a kana ɲinɛ a ka abonné an ka page bɛɛ lajɛlen sanfɛ i n'a fɔ Facebook Actuel Media, YouTube Actuel Media, et dans site web www.actuelmedia.net. A mago bɛ information fɛn fɛn a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ. Bi wulada in na an kun ye wele bila SD Dankɔrɔba ma ka bɔ fo Kumatu ka na pour que fɛn m'a kunna a kan cɛ a kana o ɲɛfɔ an ɲɛna ani King Boss ka bɔ Darabugu u bɛ Bamako yan ka wele bila u ma u nana plateau sanfɛ fɛn mun kɔnɔ u ka se k'o ɲɛfɔ donc a fɔ an ɲɛna kuma bɛɛ lajɛlen na Actuel Media yɛrɛ la a décidé ka Faso Rap di pour que fanu ani melomaniw fana bɛ se ka content cogoya min na n'u ka artistes nana plateau sanfɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ Ala k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ tuguni.